Ustaz, المتكبر أنا كنت بقول لك السلام عليكم. Isabelle c'est moi qui t'en guetta. العزيز. Isabelle c'est moi qui suis en retard, mais il est bien en retard là. Donc j'ai profité d'étudier un peu. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bismillah. Tu m'entends bien? Très bien. Alhamdulillah. On peut commencer? Oui, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نصلي ونسلم على رحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان في كل مكان، وخاصة على صفحتنا المباركة صفحة MDC، نحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambalatanu kala barkada kala walnyumado kanyina ala fe alaka dine famya ko nyuma dama. Amadal islamaw aw mana ke diɲɛ fanfan kɛrɛkɛrɛn ya buruma an ga grupu barkama in sanfɛ min ye MDC ye. An b'aw fo silamɛya ka foli la, an b'aw fo badenya ka foli la, an b'aw fo kelenya ka foli la. Min ye ala ka kisi ye ani ala ka nɛma. O tɛmɛlen kɔ an badenw, yani kan do cɛ walada la, an bɛ foli kɛrɛkɛrɛnnen di an bademamuso ma min ye Muna Madame Jabi ye. An b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka a si sabati. A ye chaîne min créé nin ye ni ka to ka silamɛya lase ko ɲuman k'o lase an baden alisilamɛw ma. An b'a ɲini a fɛ ala k'a kɛ a ma minzani sara ye, ka minzani giriya ye ala m'o kɛla, ka kɛ a ye alijinɛ sara ye ala m'o kɛla. O tɛmɛlen kɔfɛ an badenw, bamananw ko ni bori ma ban ko borola fifa tɛ ban. An ye walada dɔ boloda lɔgɔkunjan tɛmɛnenw la min ye furu koɲaw ye, min ye an ka sokɔnɔkow ye. An ye sigida fila k'a la. A sabanan, sigida sabanan de bɛ bi ye. Hali bi an bɛ ka an ka walanda sɛnsɛn ka taga ni yɛrɛtɛtɛ ye, ni dɔɔni ye. A faamuya ko ɲuman ala m'o di la an bɛɛ lajɛlen ma. O la an badenw, k'aw hakili lajigi. An ko an bɛ wala min kɔnɔ nin ye, a bɛ fɔ ma ko mariage réussi en islam. Ususu zawaj an-najih. Silamɛya bɛ fɛ ko an ka furuw ka ɲɛ an bolo cogo min na, an ka furuw ka diya an bolo cogo min na, an ka furuw ka lamuguri an bolo cogo min na, o baselen do jɔsen mun kan, o baselen do ko mun kan, o sigilen do fɛn mun kan, an bɛ ma k'o le yira ɲɔgɔn na ni dɔɔni ye, ni yɛrɛtɛtɛ ye. Halibisa a faamuya ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. Dɔgɔkun tɛmɛnen n ko i ma, n ko pour que i ka furu ka diya i bolo, e min n'i bɛ muso ta, i bɛ jija i ye se muso ta cogo la, i ye muso woloma, mɔgɔ tɛ muso bɛɛ ta. A b'o cogo la, muso fana ni tɛ cɛ bɛɛ furu, i sigi cɛ bɛɛ kun. O kɔfɛ n ko i ma pour que an ka furu ka diya an bolo, n ko kanu, cɛ bɛn ani kɛ bɛn ani kanu, o ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. Sabu furu tɛ se ka ɲa ni kanu tɛ yen. Furu tɛ diya ni kanu tɛ yen. Furu tɛ yiriwa ni kanu tɛ yen. Furu tɛ lamuguri ni kanu tɛ yen. Ni kanu nin, a bɛ ɲini cɛ fɛ a ka a muso kanu, a bɛ ɲini muso fɛ muso ka cɛ kanu. N'i ye o filɛ,
n'i ye nabi ɲumanw lajɛ nabi ɲumanw ye u musow kanu cogo la i hakili tɛ se ka taa ka se min na alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam o y'a ɲininka ko jɔn de ka den ye dugukolo kɔ kan ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko k'a furumuso min ye aisha ye ko aisha de le ka d'ale ye ka tɛmɛ bɛɛ ka dugukolo kɔ kan i y'a faamuya alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha kanu a dusu la a y'a kanu tellement fo a tun bɛ tulon mun k'a fɛ ka yira muso la k'a fɔ k'i ka di n ye a bɛɛ tɛ fɔndala ye kɛwalew la muso yɛrɛ y'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la n ka di cɛkɔrɔba ni muso bɛ ji min muso ye ji min yɔrɔ min na o kɔfɛ cɛkɔrɔba b'a fɔ ko ji fiye diyan i dabiri fan jumɛn k'a min ni aisha ko n ye n dabiri nin fan de la ciba muhammad sallallahu alaihi wasallam a b'i dabiri o yɔrɔ la ka ji min o b'a yira k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam cidenw ka ciden cɛbaw ka cɛba belebelew ka belebele hakili ɲumantigiw ka kuntigi jogo ɲumantigiw ka ɲɛma a filɛ a bɛ ma ka a furumuso kanu yira a la cogo min n badenmacɛ ka fɔ i muso ma i ka di n ye ka lasigi i ka di n ye sa o tɛ foyi bɔ i ka ɲɛnɛmaya la a bɛ i ni muso cɛ kanu a b'a jidi an kuman'o kan dɔgɔkun tɛmɛnen na o la n badenmacɛ n k'i ma tuguni n ko pour que furu ka ja pour que furu ka muguri sigi ka ja furu cɛ ani furumuso aw ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn bonya o le bɛ furu sigi ja ni ɲɔgɔn bonya tɛ ko ko la o ko tɛ taa ɲɛ cɛ ka muso bonya fɔ kana cɛ ka muso bonya kɛwale la ka muso bonya muso nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ bonya mais i bɛ muso bonya nka muso nɔfɛmɔgɔw a kɔmɔgɔw i b'olu dɔgɔya la o b'a yira k'a fɔ nin ye bonya le ye bonya min ni bonya senkelennin don bonya tɔ to don n'i bɛ mɔgɔ bonya i b'a kɔ bɛɛ bonya a yɛrɛ nɔfɛ fo kɔmɔgɔw y'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an burancɛ in a mɔgɔ bonyala don a b'o cogo la muso e b'i cɛ kelen pe ni bonya i cɛ kɔmɔgɔw a dɔgɔnin tɛ bonya i bolo a kɔrɔ tɛ bonya i bolo a balimamuso tɛ bonya i bolo a kuma t'a fa ma a n'a ba ma e ka dɔgɔyalima bɛ se olu bɛɛ ma nka i kɔni i b'i cɛ bonya i ni cɛ ka di n b'a fɔ ɲɛna balimamuso nin ye bonya ye bonya min ni a tɔ ka jɛn no mun kosɔn cɛ min y'i ta k'a fɔ k'i kana ale kelen bonya abadan cɛ y'i ta de k'i ye kɛ misɛnnin muso ye na ale ni a ka famille su de nka e man tɛ ka kɛ muso ye muso min n'ale bɛ na ka cɛ ni a ka famille mabɔ ɲɔgɔn na ka cɛ ni a ka famille séparer ka bɔ ɲɔgɔn na i kana k'o muso ye donc an kuman'o kan lɔgɔkun tɛmɛnen na an badenw an bɛ u walalen ma ka continuer n balimamuso n badenmacɛ point saba o de b'an bolo bi an bɛna kuma min kan a fɔlɔ o le ye n'i y'a mɛn ko n'an ka sigi kɛ o kɔrɔ ye n'an ka ko kɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko n'an ka sigi kɛ o kɔrɔ ye n'an ka dɔ kɛ ɲɔgɔn na n'an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma n'an ka ɲɔgɔn la nimisa n'an ka ɲɔgɔn la nisɔndiya n'an ka ko kɛ ɲɔgɔn na o tumana fɛ ni sigi kɔrɔ ye o de ye bamananw ko sigi kasalen don o kɔrɔ ye de ni mɔgɔ n'aw ye sigi kɛ e hakili tɛ kuma min ma don dɔ la i b'o faamu e hakili tɛ kɛwale min na don dɔ la i b'o kala sigi ye furu tutu don donc o furu tutu in o kɔrɔ le ko si baara don si baara a tɛ se ka taga fo aw ka sigi ka fɔ kɛ cɛ ni muso a bɛ fɔ o ma ko halu mashakil problème bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka sigi mun de kosɔn an tɛ ɲɔgɔn faamu mun problème de bɛ yen mun de kosɔn ni n ko n ye nin to i ta tu la mun de kosɔn aw fila ka sigi k'aw ka problème ka étaler kelen kelen yɛrɛtɛtɛ la ni bonya ye ni karama ye ka yira ɲɔgɔn na n balimamuso ne ye e furu a san 10 ani kɔ de bɛ nin
nga n bɛ dususuma min ɲini na furu kɔnɔ n t'o ye la fɔlɔ n bɛ basigi min ɲini na furu kɔnɔ n t'o ye la donc n b'a ɲini i fɛ mun de bɛ yen mun kelen de bɛ yen k'a sigi ka problèmew yira ɲɔgɔn na ni hakilisigi ye ni mafa ye ni basigi ye o man kelen don an ka furuw kɔnɔ an bɛ fɛ ka ko bɛɛ kɛ ni violence de ye fanga n ko ka kɛ ta le dɛ fo ka kɛ ta n'i bɛ muso ladi n'aw bɛ ɲɔgɔn ladi ka problèmew yira ɲɔgɔn na ka ladilikan ɲuman di ɲɔgɔn ma o bɛ furu min kɔnɔ tuma caman na o ye furu kunnadi de ye a bɛ fɔ o ma ko halul mashakil problème min bɛ yen aw bɛ sigi ka résolution sɔrɔ o problème la bi hudu'in ni mafa ye bi hudu'in ni basigi ye bi hudu'in ni ɲɔgɔn bonya ye bi hudu'in n'a ma kɛ ni mankan ye mɔgɔ kana bɔ a kalama denw yɛrɛ kana bɔ a kalama kuma tɛ muso somɔgɔw ma kuma tɛ cɛ somɔgɔw ma olu si kana se ka bɔ aw ka kɛlɛ kalama aw ka kuma aw ka ko fɔ ɲɔgɔn aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ aw kɔmɔgɔw yɛrɛ man tɛ ka bɔ a kalama ni problème bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka o kɛlɛ ban aw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɔkabɛn ye ni dɔndɔnni ye ni majigi ye cɛ bɛ kuma i bɛ kuma k'i kumakan jigin i muso kɔrɔ a wagati la i b'a ladi ni ani ladili ka kan o yɔrɔ i bɛ ladili d'a ma a bɛ fɔ o ma ko sidqul munasaha sidqul munasaha ka muso ladi ni ladili yɛrɛ ye sincérité n'a ma kɛ ni jama ye n'a ma kɛ i b'a ladila nka ka bafuye ladili kɔnɔ n'a ma k'o ye ka saboter ladili kɔnɔ n'a ma k'o ye ka ani fɛn ka majigi ladilikan in kɔnɔ n'a ma k'o ye cɛ n'i bɛ muso ladi i kana a bɛ fɔ ma ka muso muwajaha bil basha'a ka muwajaha o kɔrɔ ye di ka lasigi ile kɔni ile muso sugu jumɛn le ye est-ce que furukun b'e la wa n b'i ladila k'i ladi ladili tɛ foyi don i tolo la i ka ladi ni tɔn min ye o filɛ san badenma cɛ ka mɔgɔ ladi cogo de b'a la hali den hali fa n'i b'i den ladi i kan ka ladi cogo kɔrɔsi i kan ka ladili yɔrɔ kɔrɔsi i kan ka wagati kɔrɔsi kuma tɛ i furumuso ma kuma tɛ i furucɛ ma ladili ni shay'un mutabada o ye fɛn ye a kan ka sɔrɔ kan fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ muso bɛ cɛ bila sira kan cɛ bɛ muso bila sira kan o de kosɔn alakira muhamadu ko sallallahu alayhi wa sallam ko ad-dinu nasiha ko n'i y'a mɛn ko diina ko silamɛya ko diina ko nasiha ko ɲɔgɔn bilasira don ɲɔgɔn ladi don ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bilasira ɲɛnɛma kan n'a ma ɲɛ ko furu kɔrɔ ye de k'an ka sigi kɛ sigi nin kɔnɔ ko caman b'a kɔnɔ donc o ko caman in an ka o tumana fɛ ladili sɛya an ka furuw kɔnɔ an kana sɛgɛn ladili la an kana fili ladili la an ka ladili wagatiw kɔrɔsi an ka ladili kɛ yɔrɔ kɔrɔsi o tumana fɛ n'an bɛ ladili kɛ an kana o tumana fɛ ladili kɛ ni sabotage ye an kana ladili kɛ ni jama ye an kana ladili kɛ ni karabali ye abadan n'o kɛla i bɛ muso bila i bɛ ladili min ma k'a kɛ nafa foyi tɛ k'a la e bɛ ma ka mɔgɔ ladi mais i ya ladili kalaya b'a kɔrɔ jama b'a kɔrɔ fierté b'a kɔrɔ dusuban b'a kɔrɔ ka yira a tigi la i n'a fɔ a tigi ma éduqué ka yira a tigi la i n'a fɔ ile bɔra yɔrɔ min na olu ka éducation ani i bɛ ma ka mɔgɔ min ladi ale ka éducation o ye éducation ye a ma éducation ɲɛnama sɔrɔ ka yira a tigi la ladili kɔnɔ i n'a fɔ comment dirais-je il n'a pas été bien éduqué donc n'i y'o kɛ ladili kɔnɔ a tigi b'a ye frustration bɛ na ladili kɔnɔ i bɛ laɲini min kɔ k'a tigi ladi i t'o sɔrɔ i ka ladili kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko sidqul munasaha n'a bɛ ɲɔgɔn ladi a ye ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye a ye ɲɔgɔn ladi ni hakika ye a ye ɲɔgɔn ladi o tumana fɛ ni kuma ɲuman fɔ ye ɲɔgɔn ɲɛnɛ ni kuma nɔgɔyani fɔ ye ɲɔgɔn ɲɛnɛ ni o tumana fɛ
kuma ye kuma min a tigi tɛ tɔɔrɔya sɔrɔ kuma min kɔ n'o sɔrɔla an ka ladiliw kɔnɔ tuma dɔ la ladili bɛ o tumana fɛ nafa ɲa e min bɛ kɛ ladi e min b'i muso ladi la i b'a ladila ko min na a ye kɛ e yɛrɛ fana ni kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o tigi b'o ɲɔgɔn kɛ e tɛ don du kɔnɔ joona e b'a fɔ i muso ma ko muso bɛ bɔ k'a tɛ don o tumana fɛ a bɛna mun de sɔrɔ i ka ladili kɔnɔ a tɛ foyi sɔrɔ i ka ladili seli wagatiw bɛ tɛmɛ e kan i muso ɲakɔrɔ e bɛ lasunɔgɔ la fajari bɛ tɛmɛ i kan i muso ɲakɔrɔ e bɛ se ka wuli ka mun de fɔ i muso ɲɛna o tumana fɛ k'a b'o i ka ladilikan lamɛn a tɛ se k'o kɛ o tumana fɛ e min bɛ ladili kɛ la e kan ka i yɛrɛ koro k'i yɛrɛ karaba ka jogo dɔw ye k'olu to yen jogo jugu dɔw bɛ yen o man tɛ ka ye e la a faamuna donc n'o jogo jugu ninnu ne y'o kɛlɛ ka bɔ i yɛrɛ la i bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ la tuma na min n'a tigi b'a lamɛnna o tumana fɛ a bɛ kɛ kuma nin bɛ kɛ nɔrɔ ye ka don a tigi dusu kɔnɔ nka hélas e bɛ jogo dɔ kɛ la mais e bɛ mɔgɔw gɛnna ka bɔ o ma aruna aleyka arabu fɔ ten ko aruna aleyka ko ye lebu le ye e man tɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ wale ɲɔgɔn kɛ bisimila o tumana fɛ point fɔlɔ o de t'o ye an ka problème an ye sabari a ye to sikiri la ani ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso hali n'a ye mɔgɔ faga ko de kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si kana bɔ a kalama a ka to aw fila ni ɲɔgɔn cɛ denw yɛrɛ kana lɔ nka aw ka a y'a problème aw ka solution sɔrɔ a la aw ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma ye kuma bɛ yɔrɔ min communication bɛ yɔrɔ min tuma dɔ la o ko problème o sɔn ka nɔgɔn nka ni communication tɛ e ni muso cɛ a bɛ kɛ problème ye ni communication tɛ ile ni cɛ cɛ a bɛ kɛ problème ye mɔgɔw le bɛ ile ka ko dogoninw lɔ i cɛ t'a kalama mɔgɔw le e ka confident ye kɛnɛma confidence e cɛ ale t'i ka confident donc ni problème kɛla ten ni ko kɛla o cogo la a bɛ gɛlɛya a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma o kɔfɛ an badenw point filanan an bɛna min di aw ma bi o le ye pour que an ka sigi furu ka diya an bolo pour que an ka sigi ka sabati an bolo pour que cɛ ani muso u ka se ka ɲɔgɔn ta faamu pour que u ka foyer ka k'u bolo foyer duman ye can yɛrɛ yɛrɛ de la a bɛ ɲini cɛ fɛ a bɛ ɲini muso fɛ i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a kari ni alkana fi zawaj alkana bima lada zawj walkana bima lada zawja e ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i nata ka bɛrɛ bɛn hali ni se b'i ye i cɛ ye hali ni cɛ ye setigi ye e yɛrɛ dalen dɔ la k'a fɔ ko wari b'a bolo nka a lɔn k'a fɔ i tɛ cɛ kɔ a ka wari ni nɔfɛ i ma di cɛ ma wari ni kosɔn i dila cɛ ma k'aw ka sigi le kɛ aw ka foyer dɔ fɔnde aw bɛ sigi kɛ duniya kɔnɔ yan cogo min na aw ka taa sigi laban alijinɛ kɔnɔ o cogo la donc kɛ karibaga ye cɛ bolofɛn kɔ bi muso ni muso dɔw bɛ n'olu kalo ko fɛn b'u cɛ kun a bɛ fɛn dɔw kofɔ bi a b'a kofɔ sini a b'a kofɔ sini ɲɛnɛ fo kana kɛ kofɔli kɛ degun ye cɛ ma donc ni furu sera o yɔrɔ la ni cɛ ye wagati a bɛ problème de natɔla ye a tɛ kanu ye tuguni a t'a muso ye tuguni mais a b'a ye problème de bɛ nana ni hali muso bɛ kumakan duman min fɔ a ɲɛna hali muso bɛ kɛwale duman min k'a la ale yɛrɛ b'a ye muso bɛ nin kɛla o tumana fɛ ko dɔ de kosɔn donc furu kɔrɔ a b'o sa cɛ la i kanu a b'o sa cɛ fan fɛ a b'o cogo la cɛ fana ni n'ala taala se kɛ i muso ye a yira muso la ne min furu se nin kosɔn abadan fɛn min b'i bolo n kari n'o a kɔ n'ala ko ne bɛ min sɔrɔ n bɛ n'o sɔrɔ n'ala ye min dan ne ye ne bɛ n'o sɔrɔ n bɛ sa n tɛna sa ka sɔrɔ n b'o sɔrɔ a bila i dusu la muso i ka fɛn ne ta tɛ
asaba ayirala tuma bɛ ne ta tɛ kana kɛ kofɔlilaba ye n'a y'a sɔrɔ ala ye se di muso ma kana kɛ mɔgɔ min bɛ kofɔli kɛ i muso ye tuma bɛɛ ka fɛɛrɛw tigɛ tuma bɛɛ kana yira muso la ka fɛɛrɛw tigɛ tuma bɛɛ kana yira muso la an den nin kɛ tan 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 o ye fɛn ye n'o sabatila furu kɔnɔ a bɛ furu kasa a bɛ sigi kasa a bɛ sigi gbeya ɲɔgɔn gbeya ɲɔgɔn na a bɛ na ninnu na sababu a ye kɛ karibaga ye ɲɔgɔn ka fɛnw ni n ko k'aw ka kɛ karibaga ye ɲɔgɔn ka fɛnw kɔ o t'a yira k'a fɔ ko cɛ bolo fɛn k'o ti ta ye o t'a yira k'a fɔ ko muso bolo fɛn o ti ta ye nka o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ fɔ o ma ko shay'un thanawi furu kɔnɔ ça c'est des choses secondaires dans le mariage o tɛ base ye a kana base o kan o ye seconde chose le ye aw ka furu kɔnɔ min ye lasili ye furu kɔnɔ o le ye aw dusukun ka kɛ ɲɔgɔn ta ye n b'i fɛ pour le meilleur et pour le pire n t'i fɛ i bolo fɛn nin kosɔn nka kana kɛ muso min n'ale bɛ na a bɛ na fɛn demander a cɛ fɛ avec l'abondance et dans l'abondance o tubabukan kolo ka goli ne yɛrɛ ma o kɔrɔ ye di ka fɛn ɲini cɛ fɛ ni dansago ye wagati bɛɛ et puis a bɛ min kofɔ cɛ fɛ dansago b'a la donc n'o kɛla e muso min jogo ye a dɔn k'a fɔ ko sigi don dɔ la k'i ko gbeya i ka ko gbeya i cɛ ye i ye lala k'a fɔ k'a bɛ sabati i cɛ dusu la siga t'o la ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawabatigi ye o kɔfɛ an badenw point sabanan an bɛna min fɔ n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka mariage diya an bolo sigi kɔnɔna na an badenw ninnu ye kumaw ye kuma barikamaw lo an b'a fɔ an ye kuma minnu ta yɔrɔ min na an b'a ta yɔrɔ min ninnu ye kow ye ko mun arabu b'a fɔ ma ko mujarra c'est-à-dire a expérimentelen don donc n'i ye a lamɛn ka baara kɛ n'a ye a b'i dɛmɛ kosɛbɛ i ka furu kɔnɔ o ye juma ye tajawuzu hafawat wa zallat cɛ yɛrɛ de la e ye cɛ ladili cogo tɛ yen i ma min fɔ a ye mɛ o n'a ta bɛɛ jogo dɔw b'a la a tɛ se la k'olu dabila kɛwale dɔw b'a la a tɛ se la k'olu dabila a lɔn k'a fɔ ko ala y'a dan ko a nature de b'o ye donc ka mɔgɔ nature k'o dɔn furu kɔnɔ k'a sabari o kan k'i pan o kunna mɔgɔ caman tɛ solo la furu kɔnɔ a faamuna mɔgɔ caman tɛ solo la furu kɔnɔ e ko muso ma tiɲɛ yɛrɛ de la ko ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu man di ne ye donc i y'a ladiliko ɲumanw ni fɛngɛw kɛ o bɛɛ la a tɛ se la ka dabila a lɔn k'a fɔ ko a nature de bɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n'a tɛ kɛ sababu ye ka diinɛ tiɲɛ a bolo n'a tɛ kɛ sababu ye ka aw ka adamadenya baziw solidiw k'olu tiɲɛ nka fo o ye fɛnw ye fɛn mun tuma dɔ la o le ka di ye mɛ muso tɛ se la k'olu kɛ i bɛ o tumana fɛ yafa muso ma a lɔn k'a fɔ likuli jawadi min kɛ buwa walikuli batari nabwa walikuli alimin zalla a lɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ko dafa ye ala subhanahu wa ta'ala ta ye dɔnni la i kɛla lɔnla ye cogo cogo fɛn dɔ bɛ yen o b'i kɔnɔ la fili min kɔnɔ a faamuna i ka ko dɔn cogo o cogo i ka ko kɛ ka ɲa cogo o cogo i ka baara lɔn ka ɲa cogo o cogo dɔ bɛ yen o bɛ tiɲɛ i bolo den bɛ bɛn a tabaga le bolo a lɔn k'a fɔ ko muso a dafa adamadenya yɛrɛ a tɛ taa dafa adamaden ma dafa donc ka tajawuzu kɛ ka yafa muso ka défaut misɛnmisɛnninw ma n'o ma kɛ ni kuma ye i kumana mɛ a m'a faamu mɛ ka yafa ka yira i n'a fɔ foyi tɛ yen o ye ko ye ala ma cɛ caman garisɛgɛ o la o fana ye ko ye ala ma muso caman garisɛgɛ o la k'a lɔn k'a fɔ vraiment sigi ni n ko n bɛ nin minɛ a ka ko kɛta bɛɛ lajɛlen ma ni n ko n bɛ nin minɛ a ka ko kɛta bɛɛ lajɛlen ma an tɛna se ka sigi kɛ sigi tɛna se ka diya an bolo la donc n bɛ yafa nin ma nin yɔrɔ la parce que a dancogo de bɛ nin ye a dancogo de bɛ nin ye ala y'a dan nin cogo de la
donc ne tɛna se k'o bɔ la ten karababuru ma, n tɛna se k'a bɔ la fangaburu ma, n tɛna se ɲa jama jama tɛna se k'a bɔ la, ɲa ye nin cogo la, n bɛ yafa a ka ko kɛtaw ma nin cogo la. Ni o kɛla an ka furuw kɔnɔ tuma caman na an bɛ bɛn min ɲinina furu kɔnɔ an b'o sɔrɔ, an bɛ kanbɛn ni cɛnbɛn min ɲinina furu kɔnɔ an b'o sɔrɔ. A ye nabi ɲumanw lajɛ. Nabi ɲuman Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala ko cɛ min ma inna Ibrahima kana umma, mɔgɔ kelen a ko ko il était toute une communauté, une seule personne. Allah ko ma ko mɔgɔ kelen no mais il représentait lui seul toute une communauté. Allah ko ma o cogo la nga filɛ Allah ye a lajarabi ni densɔrɔbaliya ye n'a muso ye. A muso fɔlɔ u ye san yirika kɛ san 70 san 80 ni kɔ den ma sɔrɔ, nga a tɛ fɛ ka muso ni a tɛ fɛ ka don muso gasi la, a bɛ fɛ k'i pan muso ka défaut dɔ kunna. Défaut ni ye jumɛn ye? O le ye k'a fɔ Ala ma muso harijɛgɛ den na, o ye fɛn ye a ma taa san lɔgɔ la, Ala le ye a don a dan nin cogo la k'a tɛ den caman sɔrɔ. Nga muso ni yɛrɛ gasi kosɔn ka se ka ɲɔgɔn gasi la tanga furu kɔnɔ ko b'a lo. Muso ni gasi kosɔn Seydina Ibrahim alayhi salatu wassalam a ma muso bɛrɛ ta ka fara a kan. Fo muso nana sira d'a ma ko ko n bɛ sira di ma muso bɛrɛ ta. An badenw, ɲɔgɔn gasi ma tanga furu kɔnɔ kabako don ko b'a lo. Parce que a fɔ ka di a ma nɔgɔ. Ka mɔgɔ a ko dɔ ye k'i pan kunna k'i ɲɛ dan tugun kunna ka lɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n kan ka yafa a ma, n kan ka sabari a kɔrɔ, n kan ka kɛ tan, n kan ka kɛ tan. O tumana fɛ an y'o kɛ an tagabolo ye furu kɔnɔ. Se bɛ n ye ka répliquer nga n tɛ se k'o kɛ mun kosɔn waliden a bɛ n bolo, n tɛ se ka dusukasi dɔw bɛ n tɛ se k'o lakan. Muso nana sira di Seydina Ibrahim alayhi salatu wassalam, muso nana sira d'a ma k'a ye muso bɛrɛ ta. An badenw, tuma min na a ye muso bɛrɛ ta, Ala nan'o harijɛgɛ den na. Seydina Ibrahim a ye den ɲinini n'a bamuso, Ala ko a ma k'a ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ. Tagakun fila le k'olu la. Fɔlɔ o le ye muso fɔlɔ ni gasi k'o lataga. A filanan o tumana fɛ k'a ye taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni dugukolo sanuman don, yɔrɔ barikama don, k'a ka taa sigi, k'a ka taa muso n'a den bila o yɔrɔ la. Donc ni nabi ɲumanw n'olu sera k'u musow ka musow gasi matanga. N'an ye sahabaw yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya lajɛ, kuma tun tɛ Alakira Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam. N'an ye sahabaw yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya lajɛ, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, tuma min na sahabacɛ dɔ nana, o y'a sɔrɔ Umaru bɛ khalifaya la wagati min, a bɛ fɛ ka ti dama kasi Umaru ye k'ale muso, ko muso bɛ a kumakan bɛ sankɔrɔta a ta sanfɛ ka timi, n'ale kumana muso bɛ a ma kuma yɛrɛ lase yɔrɔ min na muso bɛ kuma la tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan. Ale tagala k'a bɛ ti dama kasi khalifacɛ ye radiyallahu anhu. Ale taala min sɔrɔ khalifa ka so kɔnɔ, o y'ale kabakoya. A taala sɔrɔ Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Umar bin Khattab muso bɛ ma ka kuma ka jama ka kan kɔrɔta Umar bin Khattab kumakan sanfɛ. O bana min kɛ Umar bin Khattab a ye cɛ bisimila ko dɔ don. Cɛ ko ko ma kɛ baara ye wa? Ko ne nana ka na n dama kasi ile fɛ, sabu ile le ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye, ile le ye khalifa ye lɛri in na, ka na n dama kasi k'a fɔ ko muso bɛ nin de kɛla na, mais ne nana min yɛrɛ sɔrɔ e ka so kɔnɔ o yɛrɛ ka jugu ni ne tɛ. An badenw, Umar bin Khattab a ye cɛ jaabi kuma min na a y'a lajɛ. Umar bin Khattab ko cɛ ma ko muso nin ko Ala ye muso min bɛ ko kɛla ne ye, Ala ma yamaruya min na, ciba ma yamaruya min na sallallahu alayhi wa sallam, ko muso min bɛ ne ka fini ko, muso min bɛ ba kɛ ka di ne ma, muso min bɛ
i hakili to ne la kabe kumakan mun fɔla nin ye dimi kumakan ninnu ko yala ko est ce que ne kan ka n ta muso min fɛ a bɛ dimi kuma minnu fɔla wa ko n tɛ se ka n t'a fɛ sabu a bɛ kow kɛla n ye ala ma yamaruya mun donc n kan ka sabari a kɔrɔ firi misɛnnin misɛnnin minnu bɛna sɔrɔ an ka sigi kɔnɔna na ko n kan ka yafama o kosɔn khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka khalifa cɛba minnu n'ala kɛra ye a fɔ k'olu bɛ don alijinɛ kɔnɔ u ka ɲɛnɛmaya la olu dɔw cogo filɛ an badenw olu dɔw cogo filɛ donc ka yira aw la i mana kɛ cogo o cogo i mana kɛ maaba ye cogo o cogo i mana kɛ mɔgɔba ye cogo o cogo i mana kɛ setigi ye cogo o cogo i mana kɛ dawulatigi ye cogo o cogo ni muso b'i kun i ni muso a ye na dalasama kɛ don dɔ la aw ka kuma na yɛlɛ ɲɔgɔn kan don dɔ la nka e man tɛ k'o le ta k'i focaliser o kan ko muso ye n dɔgɔya walama muso y'a kɛ n nata muso y'a kɛ n lata i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i b'i pan olu n'a ɲɔgɔnnaw kunna mun kosɔn sabu muso dɔw bɛ yen n'olu dimina n'a dimi adamaden yɛrɛ muso t'o ye cɛ comme muso n'olu dimina kaban min b'a kɔnɔ fa k'o le fɔ n'a m'o fɔ a bɛ kama problème ye a bɛ kɛ i n'a fɔ a ye bana mun kosɔn a ma se ka yɛrɛ dégager o t'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ɲuman tɛ o t'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ jugu don o t'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔgɔyala don o t'a yira k'a fɔ o tumana fɛ ko mɔgɔ ni gɛlɛn don nka ala y'ale dan o cogo de n'ale kɔni dimina f'ale k'i dégager donc n'a b'i dégager la wagati min na o n'o kuma lamɛn a to yen a k'i dégager parce que en ce moment il parle pour parler walama elle parle pour parler kana kumakan lamɛn o yɔrɔ la donc an ka pan ɲɔgɔn ka fɛnw kunna min ye nature ye i cɛ la walama fɛn min ye nature ye i muso la an ka pan ɲɔgɔn ka défaut kunna o cogo la n'o kɛla sigi bɛ diya n'o kɛla sigi bɛ lamɔgɔ o la an badenw an bɛna point laban fɔ n'o kɛla an bɛ walagada dayɛlɛ ka question di n'ala sɔnna question bɛ min fɛ o ka question bila o le ye k'a fɔ asidku fi ta'am furuɲɔgɔnya la dans la vie conjugale tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ka kɛ cɛ ni muso sincérité le ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ la sincérité n'a ma ɲa k'a fɔ ko mɔgɔ fila nana k'a fɔ k'u bɛ susuli kɛ k'u bɛ malo susu kolon kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn dɔ dogo a kaman kɔrɔ ko min ani min bɛ susuli kɛla k'o to abadan o tɛ se ka kɛ k'a fɔ i ɲɛna i cɛ i tɛ se ka ko dogo i cɛ ma i tɛ se ka ko dogo i muso ma aw ka sigi sincérité a ka base o kan nka wuya bɛ foyer min kɔnɔ o foyer tɛ se ka taa ɲɛfɛ abadan nkalon o bɛ foyer min kɔnɔ a tɛ taa ɲɛfɛ janfa bɛ foyer min kɔnɔ o foyer tɛ se ka taa ɲɛfɛ abadan et j'en passe k'a fɔ aw ɲɛna an ka sigi kɛ sincérité kan sigi kana kɛ o tumana fɛ wuya kan sigi kana kɛ ɲɔgɔn namara kan sigi kana kɛ munafikuya kan sigi kana kɛ ɲɔgɔn kɔ kuma ka kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ sigi kana k'o kan ni sigi kolo kan cɛ n'a muso cɛla la o sigi tɛ diya abadan i sigi fana ni o furu tiɲɛ kɔnɔ kuma lasurunya bolo ma an bɛ se ka min fɔ an badenw ɲɛna o de bɛ nin an bɛ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di o tumana fɛ an badenmacɛw ma a ye sabari muso aw hakili de ka bon nka aw kana a fɔ k'aw hakili ka bon k'aw bɛ muso fana ni o tumana fɛ ka a tourner beurre kɔnɔ ka bila buru kɔnɔ ka bila farine kɔnɔ k'a lamaga k'a nɔni k'a hakili bɛɛ bɔ a bolo ko e hakili de ka bon o tumana fɛ ala y'a dan hakili b'a la i bɛ wuya mun ma k'a namara don dɔ la a nana mahma takun li imri min khaliqatin in khalaha annaha tukhfi ala nasi tulami arabu ko ten adamaden jogo jugu mana k'i la cogo cogo e kɔnɔ k'i b'a dogola mɔgɔw la a dɔn k'a fɔ k'a na bange don dɔ la a bɛna bange don dɔ la donc i ni muso ka furu aw ka kɛ janka ko gbɛlɛla cogo cogo i muso la sigi ye janfa ye kana kuma kana wuya fa ɲɛna fiyewu kana wuya fɔ i muso ɲɛna kana wuya fɔ i muso ɲɛna bi kana wuya fɔ a ɲɛna parce que n'a ye wuya ni
découvert qu'elle a l'omina. Ah, avec Beléa. Atela la tuguni fokiyama. Donc, aye sigi ke chanka. Muso fana ni bo chugo. Ko Beléa la chugo. A Beléa la chugo. Chanfu ichenye. Afo alala. Alani chanka ka. Vraiment, j'ai besoin d'état ou bien j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pardonne-moi. A fochugo, na fochugo ni nyumai. Vraiment, je regrette. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Chanfu ichenye. Nga kana persévérer wuyaka. Kana base wuyaka. Ka wuyaki tagabolo ye. Ka wuyaki minji ka kuma yelema. Nganamu. Ko ki tagabolo ye furu kono. Ko ki minji ye. La, abina se yoro dola abedon. Nadon lona lum nadron. Avec sababu ye ka jouer ka foyer ka. Donc nous ye problème ye. Mimbe anga foyer ou soro la bi. Ama nyina la subhanahu wa ta'ala fe. Afame akunyuma ala ka dama. Kanke sabari bagay foyer ou kono ala mo kela. Kanga foyer ou jambulo ala mo kela. Kanga foyer sabati ambulo ala mo kela. Kan tlo ke tlo kuna die ka nunu la lilika fitini nunu me ala mo kela. Otmana fe an mun ba fola an be ka kan ni kola. A fo chogo nyuma ko no ya an yi ala mo kela. A lamen chogo nyuma ko no ya aw yi ala mo kela. Ka bara no ya an bela jele ala mo kela. Nasila ni yorola. Ama fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, vraiment, merci beaucoup. Quand je parlais là, il y a un mot que je n'ai pas compris en jour. Il faut la Maria. Ça veut dire quoi? Voilà le cas la Maria. Ka Yamaruya. Voilà, ça fout là. Ka Yamaruya. Ka Yamaruya, quoi. C'est-à-dire que Dieu l'a ordonné. Donc, c'est ça, c'est son destin, quoi. C'est ça que ça veut dire? Non. Mais niveau, c'était dans quel contexte? Et puis... Donc, parce que il faut que Muslim soit fâché là, comment on fait? Non, il faut que Muslim bakenye, abe nikenye, à Maria là. Ok. Musobe bakenye, musobe nga fanoko, musobe nike. Ote, alama jola de. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Voilà. Ça, c'est une concession dans le mariage. I like that. Yes. Donc, oui, concession n'est mariage. Voilà. Sinon, chérie, tu es musulman. Oui. Non. Il faut Nous avons des obligations. D'accord. Nous ne sommes musulmans fani ko. Nous ne sommes musulmans ni. Musobo kele kaka furu barkani. Non, il faut répéter encore. Faut bien. Afamna ala kambe. Ala kambe. Na bismillah. C'est pour kasiri dia, ame gbake, ame c'est pas amano. C'est pas Omar bin Khattab ye min fo chenye. Ole kelani. Ko musobe nga fani kola. Musobe nga gbakela. Musobe hakilitola. Alama abla oluyo. No musobe wala ayere kanike mukoso kanil jado yere la kanil la sania pour que abe furu barka soro pour que ambebe aljina soro. Mais na ye ko kewla ngan ka sabara ko. Allah kan beso. Amin arabi. Bon, il y a qui m'a posé une question. Donc la question posée ma quoi parce que bita trouvé quoi. Ça non, bita trouvé comment amisa ka hine yona fu kono. Ni m'a dit avec ça crée vraiment avec hine créer quoi. Donc il y a m'expliquer le problème de quelqu'un d'autre. Mais allez le monsieur ne veut pas la kiss. Le monsieur ne veut pas l'embrasser sur la bouche. Bon, vraiment, il change la flou quoi. Ça, c'est pour les flous qu'on a avec nous, on a quoi. Mais les potables là, vraiment, le monsieur dit non, je prends des médicaments pour mon ventre, j'ai des problèmes de ventre. Avec d'accord ça pourquoi? Donc c'est il y a un pensée. Monsieur non, il a ça me plaît comme c'est là, ça me radine tout quoi. Monsieur veut rien savoir. Il ne veut même pas la kiss, il veut pas la kiss. Comment ça kiss en anglais? Il veut pas la kiss. J'avais non mais la fond comme quoi. Je sais pas qu'on attend monsieur sinon là. Des fois la monsieur dans le même sens du lit quoi. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait cacher une pointe magique là pour Dakar ça me dérange pas. Il est Dakar ça moi ça me dérange pas. Monsieur veut rien savoir.
Donc, et maintenant, ça la peine, quoi, déjà que son homme, il est un peu distant, quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ça? Qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il ne veut rien savoir. Même dans les rapports intimes aussi, il dit que non, mais c'est quoi le cas là? Je lui dis, non, quand il va se coller là, quoi. Quand il va se coller là, dans le rapport intime, il va se coller là, il ne faut pas tout le temps, quoi. Mais il fait ce qu'il fait ce qu'il peut. Comme je suis à quoi. Il va prendre comme ça, parce que lui, il fait assez quoi. Quand il veut là. Voilà. Alhamdulillah, Allah kambe sawaba. Allah kambe sawaba ti. Min bɛ taa dulon o côté la n'o ye cɛ le ko ale tɛ a muso embrasser mun kosɔn ale dakasa bɛ bɔ la donc a ye ko bɛɛ kɛ a ye ko bɛɛ kɛ muso ye ko bɛɛ kɛ cɛ ma ko cɛ ka se k'ale embrasser mais cɛ tɛ sɔnna mun kosɔn cɛ bɛ kasa dɔ senti la a yɛrɛ la. Donc vraiment, il se sent un peu humilié devant la femme. Donc, muso ye, comment dirais-je, ko bela jelenke. K'a fɔ non, moi ça me gêne pas. Atene torola parce que mba yela fɛn min no, dakasa a bɛ masɔrɔ fɛn damadamaninw fɛ. Dumuni b'a lase mɔgɔ ma, dakobaliya yɛrɛ b'a lase mɔgɔ ma. Bana yɛrɛ gbɛrɛw bɛ yen olu bɛ adamaden dakasa bɔ o cogo la. Mais ni muso yɛrɛ ka lɔn k'a fɔ ko dumuni ta dakasa tɛ bana ka dakasa tɛ o n'a ɲɔgɔnnaw fo cɛ ni yɛrɛ naturellement de nature il a une mauvaise haleine et le monsieur il se sent gêné avec ça an bɛ ladilikan min di cɛ ma o de ye k'a fɔ hali bi a k'i ni jigi tigɛ a bɛ se ka a ka mauvaise haleine a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw consulter n'ala sɔnna dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka solution d'a ma mauvaise haleine bɛ tɛmɛ. Nga o n'a ta bɛn n'a y'a se ko bɛɛ lajɛlen kɛ mauvaise haleine ma tɛmɛ muso dun ko k'a t'ale gêner la cɛ a kan k'a ka défaut accepter o yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ vraiment j'ai fait du plaisir à ma femme je fais pas ça pour moi-même donc n muso ko k'o ka d'a ye hali n'a ma di ne ye mais n'a ka di n muso ye ka ban si elle se sent pas gênée je sais pas pour quelle raison cɛ b'i ban k'a fɔ ko fɛn min ka di muso ye ka t'o kɛ o wagati la je ne trouve pas une raison donc n bɛ ladilikan di n badenmacɛ ma ne y'a sɔrɔ a tulo b'an na an b'a yira k'a fɔ bana ala le b'a la adamaden kan n'a y'i sɔrɔ i b'a fila ɲini kana segin a fila ɲini na n'i ma fila sɔrɔ a la o tuma fɛn min bɛ se ka bana alléger min ye dakasa n'a ɲɔgɔnnaw ye i ni muso bɛ gbɛrɛ ɲɔgɔn na wagati min na i bɛ se ka fɛn dɔw k'i da la dɔgɔtɔrɔw b'o lɔn pharmaciens b'o lɔn i bɛ se k'olu dɔ fiyɛ i da kɔnɔ pour que a b'a alléger hali n'a ta ban nka wagatinin na a bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wagatinin mun na n'a bɛ mako bɛ ɲɔgɔn na o wagatinin la o tuma na fɛ a bɛ se ka kasa nin alléger donc n badenmacɛ n'a y'a sɔrɔ i tulo bɛ n na i nana muso dili ma muso bɛ fɛ o tuma na fɛ ka saada zawjiya dɔ de sɔrɔ saada zawjiya ye jumɛn ye a bɛ fɛ ka ɲɛnɛmaya o tuma na fɛ jɛya dɔ sɔrɔ ni a ka conjoint ye n'o ye ile n'i y'a ye a b'a fɔ la ko ile ka embrasser mɔgɔ wɛrɛ de tɛ se ka embrasser kɛnɛma ile donc ile kan ka ɲinɛ i ka défaut nin kɔ nin yɔrɔ la problème min b'i kan min ye bana ye nin yɔrɔ la i kan ka ɲinɛ a kɔ en cherchant des solutions mais muso bɛ min fɛ n'a t'a gêner n'a t'a tɔɔrɔ o tuma na fɛ n'a kɔni ko ka t'a gêner n'a kɔni ko ka t'a tɔɔrɔ o tuma na fɛ ne kɔni fɛ siri bɔra i ka ko la kan donc il faut oublier mauvaise haleine dakasa nin ɲin'a kɔ a bila i kunna ko nin dakasa t'i la parce que i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na n'o t'i plaint i la ka ban n'o ko ka t'a gêner je pense que i hami nɔgɔyara i man tɛ ka o ta k'o k'i ma dun a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma. Maman, merci beaucoup. Ça m'a bien l'oreille. Donc, merci beaucoup chez Afamiala. Mais la partie, tu as dit que la femme n'est pas obligée de cuisiner là. Donc, ma soeur, moi, donc, ma soeur là, quoi. Mais bon, c'est géré. C'est les hommes qui ne sont pas d'accord, mais on a compris. Avec elle, elle est cassée. Cassée, dia, quoi, c'est pas une obligation. C'est comme ça, il faut ça là. C'est comme ça, c'est à bana, à bana. À fruiter ça au coso. Non, mais à fruiter ça, ça fait mon comment, c'est le manque de respect,
le manque d'intimité. Parce que c'est les obligations du mariage. Je pense qu'on a un prochainement, je pense. Nala sona amina so luma don anga wala dani don nala sona le droit des deux conjoints amina so luma donc ni un solo ma lumna ibina lon ka fo ko baketa la ibina lon ka ko fanu ko tala inshallah e chere ka ile che ni ko je ni ko je ko ka tiro mina chere ka muso ka fani no fanu la jigi don la mais tumadola farafinche olu te ni famuna e ma famu olu ye ni ta surtout yere mande mo mu yere be ngu fo mande che ya muso afani ko olu bu yela fenye femi ina fo che mo majigini dai la ni che be se gbala e ba fo muso ma bi ko chéri wala ma ibe a to fo chumna awni nyonche afo vraiment me fe ki l'envia ici ne rebina gbake yebi katima ibado obi au kanu do nyona oba to ko janyo nga tuma be muso le be bala tuma be muso le brin no abe e ka fani ko toi tu fais quoi muso te mana ka fo ka ke kulugbele ya barakela ba to sege ima famia donc sinamaya ile le muso ke roi mais muso utafa sinamaya fanga di muso makuru ima famia donc muso tumbe chugum na jahiliya wakati muso tumbe jonya buru ma chugum na civilisation teme nuna kabakolo tum folo jahiliya wakati ni muso ni che tunka muso den wolo aba faka woron bela ko muso inde jahiliya wakati o koro islamaya mana wakati okay islamaya mana wakati arabu tumbu den nyene ma sudo muso وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب قرآن كوتي كو ni ale alatuka dendi adoma kabe dugu atemo informer ka foko muso jigi abadana atemo informer ala abi yere nyininga medeni mina ni majigi wa parce que majigilo muso demi dila ne ma majigilo mbamna no yewa wala mamita anyene mashu ala sa amaya qur'ana ko ube komi kelani koni ko jugutani wali nyambe kelo buroni kiti mbeti galu buroni famyambu kunani ne famya jugule silama le nana kana muso kana muso ke masai sokono kana muso ke ruwai ko muso ka sabati sokono jele bita barake ka wushijibo ka washijibo wakarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula kaw kana bo ina fo folo jahili muso tume bo chugum ibo chugum mai ni bolaite doso donc chere ti tagayrolo ko muso kaw ye sabati sokon cewle beta nyini kana di aluma donc muso chere muso ke ruwali afamya ko nyuma ala ka dan don nana sona muso ka cheka roli mimbe chela foye kono amina roli mimbe muso la foye kono amina fo don donc o kana buye ambade o kana buye ile chele kan kata logola kata nasa afamna kata jabasa kata tulusa kana muso be to kono donc nikadi muso ye sawote donc voilà donc même ni nambari ma cha oufé ni muso ko ku bi u ka droit be réclamer furu kono avec balade donc concession ni betani furu ni muso ko ku bi u ka droit be réclamer furu kono jom se ka muso furu amano gode silamaya ka muso bunye chugumna silamaya ka muso ke fama muso e chugumna ka muso ke masa muso e chugumna dinete min ka muso ke chugumna ala kambe so abama wala ko so angatani ko e don angatani ko e don do be ko munne ko so muso ma ji kala ka dalema no o ekele ere gazi dumbe almeti be muso le suno ko fo le wuli suno wala ji kala ko di ile
Ah, umai karamɔgɔ cɛ yɛrɛ bɛ gɛlɛya ka da muso ma kuma dɔ. Ala k'an bɛn sawaba ma. N'a muso ni muso tulo b'an na u bɛ se k'o seereya la. Ala k'an bɛn sawaba. Ala k'an bɛn sawaba. Amina. Donc ça. Non. Si le monsieur n'a plus d'amour pour toi, il n'y a plus d'affection, mais si le monsieur n'a même plus d'affection, pas froid dans mais vraiment, tu peux partir, quoi. Voilà, tu peux partir, tu es libre de faire ce que tu veux, vraiment. Toi, tu vois qu'il n'y a même plus d'amour. Tu es fatigué, tu es jeune, tu as 30, tu as 35 ans, il dit si vous fou là pendant, il m'a dit c'est quand même assez long. 35 ans, tu t'aimes plus, tu as 3 enfants avec lui, tu fais quoi? Il se bec, il a nene, il a ousnon de bon, il a bon check, il est sexy, tout ce qu'il a bec. Bon, c'est vrai que, bon, il a bec quoi, mais il veut rien savoir. Si le monsieur n'a plus d'affection pour sa femme, ou la femme n'a plus d'affection pour son mari, tu vois que ça va plus, elle t'aime plus, elle fait pas la cuisine, rien. Oye kuma bali. Ni kanu te furu kono tuguni koro ko hine te tuguni. Yes. Fa famna. Ni kanu bola furu kono koro ko hine te tuguni. Ni kanu bola furu kono o koro ko furu yere basé no subasima mi ka o subasima tigela ka bo. Donc ni muso kanu te cela tuguni koro muso elle est livrée à elle-même dans ce foyer. Cɛ y'a laɲini o wagati muso ni yɛrɛ ka sa ka bɔ n kana ye tuguni. Ni furu kolo o cogo la hɛrɛ t'o la tuguni. Silamɛya bɛ basigi min ɲinina furu kɔnɔ hakilisigi min yela furu kɔnɔ o tɛ sɔrɔ furu la tuguni. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Ala ko kabe kabo ale ka kabananko la. Il est parmi les miracles de Dieu qu'il a créé de vous pour vous des épouses. Mukoson litaskunu ilayha. Mukoson kanga sabati. Anga mafaso. Anga hakili sabati so. Anga farkuru lanfia so. No te furu kono kaba. Kunjuma be furu la. Kun fo itala. Donc muso e ko beke muso ya fo cɛ teru yene aya mɔgɔw yene aya fo be na ma se ni affection te tuguni. Honnêtement wolo kosɔn kurana sura kemil sura dafani jigila kurana kono a fɔlɔ ma ko suratu talaq ko furusa a nana kana furusa wala wala furusa fana ni solution dɔ de ye tuma dɔ la an ka foyer kɔnɔna na parce que foyer min ni kanu te tuguni amour te tuguni affection te tuguni hinɛ te tuguni kun juma bɛ o to la o furu kɔnɔ ko n bɛ sigi ka n ka denninw filɛ n bɛ sigi ka n ka denninw filɛ n'i sigila alhamdulillah n'i sigila k'i ka denninw filɛ n bɛ n ka denninw filɛ n bɛna taa n sigi cɛ juma kun tuguni hali ni n kanu ta la an ka to nin fɛ ten ka n ka ɲɛnɛmaya laban o bɛɛ ye dala kuma le ye a bɛna se yɔrɔ dɔ la i bɛ taga a bɛna se yɔrɔ dɔ la cɛ bɛ porte dayɛlɛ i bɛ taga walama ile yɛrɛ bɛ ya don ta ka taga ye parce que min tɛ fɛ i ka sabati a bɛ ko la i kan karamɔgɔ n balimamuso wallahi i yɛrɛ bɛ taga a kaw tɛmɛna ɲɛnɛ min ka ca affection ma kɛ yen tuguni a ko muso ye taga muso ko ka tɛ taga muso ko k'a b'i sigi ka denw filɛ k'a b'i sigi ka denninw filɛ cɛ dimina lon dɔ la a nana muso donni la huissiers ta ka na muso donni bɛɛ labɔ ka muso ta ka taa bila boîte kɔnɔ i m'a faamuya donc n'a sera nin yɔrɔ la a bɛ ko gbɛlɛ bɛ bɔ a la e yɛrɛ ma sigi a don labana furusa le ma koyi a labana furusa le ma donc mais yanni a ka se o ma o e yɛrɛ c'est à dire hakili b'i la i ka di mɔgɔ min ye fili b'o ma wa fili t'o ma o i ka di mɔgɔ min ye hali n'a ma fɔ a da la i filɛ cogoya ye a bolo i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n ka da ye walama n man da ye i kuma kɛ cogoya i fɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko n ka di nin ye walama n man di nin ye a faamuna donc k'a f'i ɲɛna ni kanu kɔni bɔla furu kɔnɔ ka ban kun tɛ furu la sincérité an ye can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ kuma na le pour que foyer ja foyer kana fɛngɛ mais ni kanu yɛrɛ bɔla furu kɔnɔ ka ban dɔrɔn parce que o ye furu yɛrɛ base de soubassement de n'o le bɔla ye ka ban dɔrɔn laɲini min bɛ furu la o tɛ kɛ i ka to i danna quoi i kana furu kɛ o ka fisa n'o ye a faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an bɛn sawaba ma ala k'an kɛ sawaba tigi na. Ok, ça va bien, vraiment, merci beaucoup. La mise en donc an yɛrɛ fana ni b'i fo an ka kumakan laban ye min ye
Ole ambe foli krekenen di yerema alaka ini ikafuru sabati alaka ini iche kamben kelima alaka auka demsenu balo alla mabaga kelengilina bela jelenche fanani musoka alaka anga furu sabati kuma emission yere kumba yole alaka anga furu sabati anye alaka anke sabari bagaye muso ukuro alaka muso yere fanani ke hine bagayana ni muso ma hine chela bigbale ufuru tisika tagafana alaka ambe so abama alaka anke so abati nala sona obike anga wala dan natay donc amina do kere ninke furu ni be malia be furu mun ko nyo fambalia be furu mun ko furu mun no lu sogolo no lerin na no be fe kasa nga masa folo nga cheni muso be bongelen kono tefe kanyo ye ama famia surtout faragbela furu kabako obe makanyo kele allocation ni mun no fe wolo kusongo aye ay nata doya alkana ke karibay che ke karibay muso ke karibay allocation ni ate foye furu ko to abule be hinena ila kadawuma ayre be tige yani wakati do ni don sila niveau de la droit be tige abadan te aye barake aye niveau allocation ni muka alkana ka furu sa ko ça coûte beaucoup d'argent hein, ça. non mais bien sûr mais quand ka furu sa ko so furu mangate ka sa o le ko so aw yere din ile din che din o be min dila nawma ben o kan ka se ko la do adoro nyuma fe fo aw be otmana fe furu salo ko so anya nata do ya furu ko sa a famia ko nyuma la ka dan amena do kere ninke mais ça excuse-moi, en fait, l'allocation, les humains n'aiment pas répondre à l'aventure. Alors, bien, les humains qui sont à l'aventure, ils n'aiment pas répondre à la question. La question m'a été posée plusieurs fois, mais même moi, je suis répondre quand même, moi, je suis ça nous parce que comment quand il est fort quoi, ni qu'à flèche non, c'est pas clair. Parce que c'est parce que la femme va mentir au blanc qu'elle n'est pas mariée. Elle va mentir qu'elle n'est pas mariée. Elle va être là, malée. En tant qu'une femme célibataire, cadeau là. Non, non. Ou alors, il faut faire avoir une soeur. L'enfant, c'est qui? Pour les enfants. Maintenant, pour avoir l'argent. Je suis pas là pour dire que ka allocation na abeta wala ma teta nga kuma yinye wole nga me allocation mi no be kala sababu ye ka amcheni muso blanyona nga kuma wole we hakili so we alon ka fo ko niye femi na beteme c'est vrai ka kon awye furu wati na est-ce que allocation me dila awma non aw tun bente kelema wa mais ni wari ni allocation ni nana soro donc ka funyene wole kana ke bazi mi no be ke sababu ye ka ubla nyona ka ukugbu ya nyoyi nga la nyini ole dro o kana ke sababu ye ka ukugbu ya nyoyi aya ina ta berebe aya ina ta dogoya ay benkele ma allocation ko ina ay benkele ma ala che ni ke muso ni baka ani ko beka kama atobulu abe mu chenyi atefo yi chenyi muso ni kalo che fana ni be wari ni doka dodama ate fo ichenima nga kuma koro yule aye beaka awule sadike aye kele niye aye fly le kele niye ou former une famille donc fin soro we luna ni otmana fe au ka foye ko soro e luna ni donc ole kana ke sababu ka uchechi nga langi odi otmana fe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ثبت المودة ورحمة بين المتزوجين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh k'an bɛn lɔgɔcɛ gbɛrɛ insha Allah. Amina. Merci Oussa. Salam alaikum. Wa alaikum salam.